Hello everyone. Welcome to Geshe Michael Roach Class 6. We are so happy to have you here for this next teaching session. In this, it is a gift together and continue receiving this precious teaching as a global community. Thank you for joining us at ACI 5 Houses. Please settle in and let's begin. Go. Hi. Welcome back. There's a reason why I'm wearing a cowboy hat. And you're gonna Sekarang pakai and boots. topi cowboy. But you're gonna find out later, okay? Tapi Anda akan So don't be tahu scared. nanti, jadi jangan takut. All right, here we go. So this Jadi, next canto, this next section, we're in the angel jadi devil, right? ini seksi And the next section berikutnya. is called objections to emptiness. Seksi berikutnya artinya And the devil penolakan terhadap starts to kekosongan. say, look, Jadi, devil this mulai emptiness thing is bilang, very interesting, but I think apakah it's kind of kekosongan stupid. ini sangat menarik sekali, And I tapi think there's a agak couple bodoh. of problems with Jadi it. saya And he rasa starts ada giving us masalah di problems, sini. okay? Kemudian And dia mulai memberi that's one of the kita beautiful masalah. things about Ini this adalah book. salah It's satu just yang so bagus sekali brilliant tentang buku ini. to Sangat have luar the biasa devil sekali untuk talk, mempunyai to have your si tendency devil untuk to hold things ngomong, as self-existent, to allow them to karena talk, to allow untuk them membiarkan to make their devil case untuk in the court. berbicara dan It's membuat very satu kasus di interesting. It's very pengadilan. Jadi beautiful. sangat Okay, menarik so sekali, he sangat indah says, sekali. Dia bilang, next first picture is the guys with the pot. gambar Okay. pertamanya dengan orang There. dengan ini Okay. pot. So Jadi this is how ini yeah, bagaimana they have a microphone. mereka juga punya So this is how they mikrofon. Ini picture bagaimana devils in the Western world. mereka Just menggambarkan kind of devil di funny. There's a barat, famous agak writer lucu. called what's Jadi his ada name? satu penulis yang C.S. Lewis. terkenal, He C.S. said Lewis. Dia there's a bilang beautiful book called ada buku yang indah The yang Screw namanya Tape Letters. If you have time, read it. Small book, very small. buku kecil. Screw tape Kalau is ada an old waktu, word for the screw devil. tape. Screw tape And itu artinya he's a devil. Christian writer, but it's a very Dia beautiful orang book Kristen, tapi about buku ini the indah devil. sekali And it's the same tentang as our devil. devil. Sama He seperti talks the devil same, kita. he thinks the same. All right. So Dia if you get a berbicara chance, you sama, should read berpikir it. sama. Jadi kalau He Anda ada says kesempatan in baca, that book, dia bilang di buku one of the itu, best things that salah happened to satu the devil dari hal yang baik, in the yang last few terbaik yang hundred untuk years devil di is beberapa that nobody ratus tahun believes yang he terakhir exists. adalah tidak ada Everyone orang thinks yang he's a percaya joke. bahwa dia And ada. they paint these Semua funny little bilang guys. lelucon. For Akhirnya me, dia this is the guy who wants me menggambarkan to eat cookies devil at ini. Saya dinner. pikir orang ini Why orang Diamond yang mau Mountain puts 20 saya cookies on my table? I don't kasih know. cookie But I have to untuk look at makan them. malam, tapi And then the saya devils harus come in my head, kemudian and devil they're like, akan datang ke those pikiran look, saya bilang, I wonder if ini the enak. chocolate chip is different from the chocolate one. Saya I'm pikir-pikir just mungkin coklat checking. chipnya I'm not beda eating sama yang them. biasanya. Saya cuma memeriksa, So, saya nggak you makan. know, they say it's the Jadi mereka devil in mengatakan the bahwa devil business. If you're devil in the di devil business, bisnis devil, kalau Anda ada you're very di happy bisnis that devil, modern Anda people don't akan believe in the senang devil. kalau Or orang they think modern it's itu some tidak kind of percaya joke, tentang or they think devil it's atau a person mereka that's menganggap trying to ini ruin satu your diet. lelucon atau orang ini Something like that. Okay? cuman ingin They're very merusak happy. The diet devil's very Anda. happy. Jadi devil But senang our sekali devil, kalau begitu. I would say Tapi he's very kalau saya sophisticated. devil, And he's very saya clever. menganggap dia And he's very sophisticated smart. sekali, He sangat lived about pintar, 400 sangat years ago, right? pandai. Dia He hidup knows how to be a good ratusan devil, tahun and yang he lalu. knows how Dia to tahu behave. bagaimana untuk menjadi devil And yang he baik says, dan look, dia bilang, you, lihatlah, angel, your big thing is kamu angel orang besar, or original events. dependent of Your big regional, thing is dependent events. semua itu tergantung Okay, we dari get used to it in about 5 segala minutes, sesuatu. okay? Then I'll change it again. Kita akan So anyway, terbiasa your selama big 5 thing tahun is nanti saya akan dependence, berubah right? lagi. You Jadi believe semuanya that tergantung kan, kamu percaya itu angel. kan, And she itu says, yeah, everything angel. has a cause. Ya, You can angel find the bilang cause ya of everything. semuanya ada And the cause of the pot on the penyebabnya stove is not what you dan thought it was. penyebab It's not a dari factory.
pot yang ada di atas kompor itu bukan dari yang kamu pikir, bukan dari pabrik. Jadi kalau Anda ngerti tentang ketergantungan, maka Anda akan tahu. Kalau Anda bisa melihat kekosongan secara langsung, Anda akan jadi Buddha dan cepat sekali. Seperti satu cepat. Kalau Anda jadi Arya, waktu itu cepat sekali. Mungkin mati 7 kali nggak masalah. Saya bisa lakukan itu. Dan mungkin saya rasa akan menyenangkan. Ya, Devil punya satu argumen yang besar sekali. Oh, Miss Angel, apakah saya punya ketergantungan? Sesuatu yang ketergantungan? Menurut kamu apa? Iya, dia ada. Dia benar-benar ada. Devil benar-benar ada yang membuat hidup Anda menjadi tidak menyenangkan. Kalau Anda nggak begitu senang hari ini, Anda sebetulnya sedang menikmati devil di pikiran Anda. Saya bilang lagi, kalau Anda tidak sangat bahagia sekali, orang Singapura kaya sekali, bisa lempar komputer begitu saja. Kalau Anda punya itu, kalau Anda punya angel di dalam diri Anda harus menjadi sangat happy sekali. Jadi happy terus, bukan berarti hal yang buruk tidak terjadi. Angel masih punya bannya, masih bisa kempes. Angel kadang-kadang masih taruh bin yang nggak benar, akhirnya dia diare. Itu terjadi. Tetapi mereka tetap bahagia. Apakah mereka punya kesakitan? Iya, tapi mereka bahagia terus. Tetapi devil, tanyanya apakah dependent punya ketergantungan? Penyebab? Iya. Kalian bilang iya kan? $100. Namanya Ibai. Ibai itu artinya 100 dalam bahasa Cina. Ibai. Itu cuma bahasa Chinese yang saya tahu. Tapi selama bertahun-tahun saya males. Saya lupa. Seseorang menjelaskan kepada kita bahwa ketergantungan dari devil. Saya rasa ada beberapa jenis. Tapi Tim, kamu gak bisa ambil So as we were jadi studying back pada waktu other kita day, belajar everything is hari laut coming itu from the semua luminous pictures datang dari spoke gambar yang up luminous from our dari how we were treated other people. perlakuan kita di masa devil is also lalu. coming out from our luminous pictures Jadi when devil we juga didn't datang treat dari well other gambar people. yang bercahaya ini, dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ini $200. Yeah, the devil in your mind exists. Ya, Okay, really? devil di dalam pikiran Anda ada, bukan seseorang, bukan bukan seorang perempuan. Oh, bukan, saya cuma bercanda. The devil exists in Devil itu ada di dalam diri Anda. The devil does exist in your mind. Devil itu memang ada di dalam pikiran Anda, tapi dengan satu cara untuk berpikir. Jadi ini adalah satu cara You berpikir. want to make more money? Kamu mau Okay. bikin dapat uang lagi? She proved that the devil has Dia membuktikan dependent bahwa events devil punya penyebab dependent ketergantungan. occurring. Does the Sesuatu devil have yang emptiness? apakah sekarang devil punya Just kekosongan? $100. Cuma $100. Real neat. Yes. Ya, Ve'ulai lo hayu advani me'olam. Me'olam. Lo ishkamti shahan.
What? It's not coming from its own side. Itu Okay. tidak datang dari sisinya sendiri. Nice. The devil's Ya, not coming iya from his own betul. side. So the devil has Devil emptiness, tidak and the datang devil dari has dirinya sendiri. dependence. Therefore, the Devil devil's punya gonna get you kekosongan, out of samsara. karena itu devil akan membuat Anda keluar dari kesengsaraan. Anyway, Betul nggak? Dengan not coming from satu Satan. cara. Say again. Tidak. Ngomong lagi. Okay, but is he gonna get you out of samsara? Apakah devil akan membuat Anda Can the keluar dari devil get you out of samsara? penderitaan? Apakah devil bisa membuat Anda keluar dari kesengsaraan? Who said that? Iya. Siapa yang bilang itu? Understanding. Pengertian. $100. Yeah. Yeah, if you understand the Ya, devil, kalau Anda mengerti devil, itu bisa membuang devil. Maka itu cuma salah satu caranya untuk membuang devil, dengan mengerja bahwa devil itu punya kekosongan. Jadi karena itu bisa mengalahkan devil. So, to conclude this section, Jadi untuk menutup sesi ini sangat indah sekali. Anda bisa menikmati ratusan tahun untuk buku ini. Nanti berikutnya di Malaysia mungkin akan ditranslasi dengan bahasa lain. 600 halaman panjangnya. Pada waktu Anda tidur, kalau Anda punya tempat di mana Anda duduk lama, pada waktu di hari-hari Anda bisa baca bagian-bagian dari buku ini selama hidup Anda. Saya rasa Anda bisa baca ini seluruh hidup Anda. Mungkin bisa keluar waktu saya di Malaysia. Betul Pak? Oh. Apakah buku ini akan keluar di waktu saya di Malaysia? Apakah Devil dan Angel buku ini akan keluar di Malaysia? Ya, kalian semua dengar. Then you can use it for a long time. Jadi Anda bisa gunakannya dengan waktu yang sangat panjang sekali. Here's the devil's. Now the devil comes back. Sekarang devilnya balik. Siapa yang bisa mengambil sesuatu yang benar-benar ada di situ, memikir bahwa barang itu tergantung dari hal lain, dan ditaruh di satu tangga yang terbuat dari manduk. Jadi kamu bilang ke Angel, kamu bikin sebuah tangga. Saya tanya AI ini 6 kali untuk membuat tangga dari tanduk dari kelinci. Jadi menolak. Kadang dia bilang itu gambaran yang kotor, saya tidak bisa bikin horns. Tanduk. Ini adalah gambar yang paling bagus yang saya bisa bikin. Kalau ini kosong, apakah itu berarti itu tidak bisa digunakan? Itu yang devil bilang. Kalau itu kosong berarti nggak bisa digunakan kan? Betul kan? Kalau bisakah kita bilang itu kalau kosong itu berarti tidak bekerja, nggak bisa dipakai? Nice. Okay, if I had more money, I would give you. Kalau saya punya banyak uang lagi, saya kasih. Saya janji. Say it again. Omongin lagi. It works because it is empty. Itu bekerja karena itu kosong. So again, jadi lagi, devil berusaha membingungkan. Saya harus bilang, di dalam hidup saya yang panjang, supaya banyak orang datang kepada saya bilang tidak bisa mengikuti ajaran ini karena nggak nyaman untuk saya. Dan saya tanya kenapa? Mereka bilang karena kamu tetap selalu bilang tentang kekosongan. Hidup saya sudah sangat kosong. Jadi saya nggak ingin kekosongan lagi, lebih banyak lagi. Kalau Anda bilang lebih baik kepada orang lain, saya oke. Tapi Anda terus ngomongin tentang kekosongan.
sepertinya kayaknya negatif, kayaknya seperti jika sesuatu nggak ada. Dan ini adalah salah satu kasus di sejarah pada waktu seluruh negara mempunyai pengertian yang keliru tentang kekosongan, seluruh negara. Jadi orang duduk dan bermeditasi dan bengong melihat tembok. Pada waktu saya belajar Buddhism, pelajaran Buddhism di Princeton, saya ingat bahwa gurunya bilang ada satu Indian boy di kelas, dia akan memimpin kita di meditasi. Kita semua bilang kayak, oh keren. Kemudian taruh keluar bukan pohon yang sama tapi ke pohon situ. Kemudian ada 10 murid di situ. Kemudian dia bawa ke situ. Kemudian Indian boy ini bawa telur 12 yang sudah matang, satu box dari telur. Ini adalah satu meditasi khusus yang saya diajarkan. Kemudian setiap orang taruh telurnya dipecahin, ditaruh di kepala. Waktu itu saya punya rambut, terus telurnya dipecah, ditaruh di atas kepala. Kemudian dia bilang, sekarang tutup matamu dan meditasi. Kemudian dia akan merasa bahwa telurnya akan turun ke bawah. Saya bilang, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan. Kemudian saya ngikutin telur yang tumpah ini. Saya lagi mikir, apakah ini makan kena baju saya? Apakah saya harus ganti sebelum kelas saya yang jadi 5 menit harus balik ke kelas karena kita keluar agak jauh. Kemudian dia bilang stop. Saya bilang ya. Itulah meditasi kekosongan saya. Itu adalah meditasi yang pertama kali yang saya pelajari. Jadi apa yang saya omongkan adalah seluruh negara itu punya pengertian yang salah. Jadi Anda akan dengar orang suruh meditasi bengong di atas tembok kosong. Jadi sangat umum itu terjadi. Jadi bagian dari kita kalau Anda beruntung karena mempunyai kelas klasik yang mana belajar tentang mind only. Gimana? Saya ada pertanyaan untuk kamu. Kamu oke kak? So listen. Dengerin. You're translating a mind only text, right? Kamu mempelajari mind only text. Yes. Itu adalah kelahiran dari mind only school. Dari ada Smith yang sudah menerjemahkan mind only book sudah 10 tahun. Foundation consciousness. And your book just tentang consciousness, kesadaran. Why? Dan buku kamu selalu ngomongin cuma 3 kali. Saya punya pertanyaan ini juga sudah lama sekali. Saya nggak punya jawabannya. Saya kepengen tahu. Kenapa kok jadi berubah? Saya juga tahu. Saya akan kasih tahu kalian. Tapi pertanyaan yang indah untuk ditanyakan. Anyway, saya akan bilang bahwa sebagai orang modern yang tertarik dengan kekosongan, saya nggak bilang Buddhis, nggak perlu jadi orang Buddhis seperti DCI yang belajar 17 tahun yang DCI 17 tahun. Ide dari DCI itu radikal sekali. Apakah Anda pernah dengar ide ini dan apakah Anda bisa pergi ke tempel nyalain dupa dengan cara lain? Apakah Anda bisa mengikuti cara hidup di mana Anda mengerti tentang itu, tapi Anda tidak perlu ke tempel nyalain dupa dan ritual dan sebagainya. Dan itu adalah mengapa DCI tujuannya begitu. Mengapa saya bilang Geshe Lothar, guru saya yang terakhir, meninggal kira-kira kurang dari 1 tahun yang lalu. Kemudian saya merasa perubahan di kehidupan saya. Oh ya, satu hubungan yang dalam dengan monasteri sudah selesai. Terus saya mikirin tentang bagaimana masa depan monasteri.
saya when I think about merasa DCI, for waktu saya example, mulai memikir and just an DCI example, sebagai why is that contohnya, similar? satu Is that when I contoh, think about YSI juga DCI, mirip. Pada and I waktu saya think about the memikirkan tentang monastery, DCI dan saya memikirkan to tentang be biara very honest, monastery, secara I jujur, would, I saya think DCI's teaching saya these ideas rasa better, ajaran TCI okay? adalah lebih baik. And I believe that, you know, I Dan really saya believe percaya that. itu. Saya And I benar-benar don't say percaya. it lightly, and I love the Saya, monastery, and saya juga it made senang, me, saya my whole cinta life biara. Hidup saya, was seluruh created hidup there. saya But itu I have to diciptakan di say, monastery. Tapi saya I harus think for bilang using bahwa the tapi ideas of untuk menggunakan emptiness in your ide-ide real dari life, kekosongan di kehidupan there's Anda no yang comparison. sebenarnya, There's itu really tidak no ada comparison. bandingannya. Tidak People ada that bandingannya. traditional Orang-orang teachers and students dengan in the monastery tradisional don't think this way guru at all. dan murid The way itu you guys mereka think, they don't tidak think at all. memikir seperti It's kind kalian of strange, ini. okay? Jadi agak So aneh. it goes on like that. The Jadi question is, itu what do you do seperti itu about it? pertanyaannya. Apa yang akan Do you kalian go lakukan? around Apakah putting Anda a akan special pergi hat, say, taruh I'm the topi yang only Buddhist who beda? understand Buddhism, Oh, saya adalah and seorang I'm not a Buddhis yang Buddhist, mengerti okay? Buddhism dan saya bukan seorang Buddhis. Do you go around? I don't think that's good either. I Saya rasa think, ini juga agak benar. to me, Bagi saya, the way to cara affect other untuk people mempengaruhi is to orang lain practice adalah what untuk you berpraktisi learned apa yang Anda and pelajari prove it with your dan life. membuktikan dengan Okay? And kehidupan you Anda. don't convince Dan other Anda people by tidak talking. perlu meyakinkan You know, orang lain you dengan convince other bicara. people by Anda tidak perlu living meyakinkan, Anda success meyakinkan life. orang lain And dengan I kehidupan, don't hidup mean yang success sukses. is Saya just money, tidak bilang bahwa sukses but itu it hanya doesn't tentang hurt uang, to have some money. tetapi sangat But it's menyenangkan happiness, dan you know. tidak melukai. I would say, Tetapi if a kebahagiaan, group of people kalau saya bilang ada satu grup understand orang-orang yang dependent mengerti events, that's still kind of hard, eh, or emptiness, peristiwa then as a ketergantungan, group, kekosongan. they Jadi should be sebagai more satu grup, harmonious, mereka they harus should be menjadi more lebih happy, harmonis, semakin lebih more bahagia, successful, not as a sebagai business, sukses but more bukan successful sebagai as people, usaha, tapi more sukses successful sebagai people, and orang. they should die well. Dan mereka They harus should know mati how to dengan die, and baik. they should die well. Mereka harus tahu dengan And bagaimana caranya I would meninggal say dan that, meninggal you know, dengan baik. I Saya would akan say bilang itu. Saya I'm akan pretty bilang, happy about saya sangat what's happened with bahagia DCI so tentang far, apa yang and terjadi I dengan had a plan TCI for a long selama time ini, with it, dan saya of punya how it should rencana go. And bagaimana ini harus we berkelanjutan. get what do you call obstacles Kita sometimes, but we go punya keep halangan-halangan going. memang, And tetapi I tetap feel a strange sungguh-sungguh. thing in my Saya heart merasa hal that yang aneh it's di hati saya bahwa more what the Buddha wanted apa yang than diinginkan big temples Buddha or big daripada expensive statues and tempel things yang like that. beda See, I believe atau that. patung So yang I feel mahal. very Saya happy about it. I saya feel percaya very itu. proud Saya about it. sangat Okay. senang sekali. Saya sangat What I bangga wanted sekali. to say though is Apa how yang do mau saya you, bilang adalah so bagaimana should Anda, we go around to all the apakah temples kita harus bilang ke and tell pergi ke people we're tempel-tempel right dan and bilang tempel saya and benar, you don't understand kamu keliru, emptiness, you know? dan kamu nggak Is that ngerti what we tentang should do? kekosongan. Apakah itu yang harus kita And I lakukan? think we have to Dan talk saya about it. rasa I think kita harus ngomongin what tentang do you hal do ini. Apa yang Anda when lakukan kalau you meet someone Anda ketemu who dengan really seseorang misunderstands yang benar-benar emptiness tidak mengerti tentang or dependence kekosongan or even dying away? atau How do you, ketergantungan? what Bagaimana should you Anda do? You atau know, apa yang should harus you, Anda lakukan? how do you, Haruskah Anda? how do you interact Bagaimana with them? Anda akan What should we berinteraksi do? How dengan should we mereka? go forward? Bagaimana And Anda I think bisa melalui itu? Saya I don't rasa, think the main thing is talking. saya nggak rasa I bahwa think the main thing is pertanyaan to hal be a utamanya person, adalah be a berbicara, happy tapi person, hal utamanya and adalah be menjadi a orang yang joyful person, bahagia, orang yang and be joyful, helping penuh everybody, kebahagiaan, dan and selalu that menolong you orang don't lain. have to Dan Anda tidak perlu start a new philosophy, or you don't have to do that. memulai Just filosofi yang be baru who atau you semacam are. What do you itu. call it? Jadilah DCI, diri what's it Anda called? sendiri. Apa itu DCI bilang? Success is love. They have a Sukses beautiful adalah thing in cinta. DCI called success is love. Mereka mempunyai sesuatu And hal yang that's one of the indah di life goals. In DCI. DCI Sukses we adalah have cinta. 12 Di DCI kita ada tools to use in your 12 life alat for each digunakan DCI kehidupan level. Anda untuk And level every DCI. DCI level, Setiap DCI we level, create setiap 12 DCI new level, tools. kita 12 menciptakan times 17 12 is, I live don't tool. know, 12 kali 17 sudah berapa? huh? Nggak tahu berapa. 204. So we've created 204. Jadi 204 kita different sudah menciptakan principles to live by. 204
principles And untuk can I brag supaya kita about bisa you, hidup. David? Is that okay? Bisa You saya got it? bragging tentang kamu, David. No, Kamu he's got something in his pocket. dia He's punya looking for sesuatu it. di I'm just gonna. uh, Why don't pocketnya, you come di up here, sit here for di 1 sakunya. second? Kamu Okay. coba datang ke sini, duduk sini sebentar. So last DCI level we wrote, or the one before Jadi that, we DCI made level yang some terakhir, special cards. kita And they look membuat like satu gambling kartu cards. spesial seperti I kartu designed them untuk me and Rosa designed them to gambling. be like Saya gambling dan cards. Rosa But each card mendesain has a seperti picture kartu of kayak one of the buat DCI gambling, tapi satu ideas kartu called punya Life Tool. gambar And then dengan ide the yang name DCI of the punya Life Tool is Live on Tool, one side and the dan picture's on the other nama side. So dari Live for Tool the itu di last satu DCI sisi, level, gambar last di DCI level, baliknya. we created these Dari cards, Desember itu kami and sudah people membuat who signed satu up kartu got a ini, pack of dan cards to orang-orang use. punya And yang ikut kelas and ada like that. satu And kartu we're ini also kami trying to beri kepada convince mereka, people dan kami berusaha hopelessly untuk meyakinkan orang-orang to do dengan the Good Night Book Club, go to untuk bed at melakukan 10, Good Night Book get Club, up at untuk tidur 6, jam 10, be bangun jam fresh, 6, untuk change your segar, day, really change it. dan Yeah, there's untuk the merubah cards. hidup Anda. Rosa designed them. And, Rosa yang mendesain and they're in kartunya. English and Chinese right now. Ada Inggris dan So Chinese saat anyway, ini. my Jadi friend David said, teman saya Geshe-la, David that's bilang, so Geshe-la, retro. You know retro? Retro itu means old man. retro. Itu And orang tua. we should make a. Jadi kita harus we bikin, should combine kita the Good harus Night Book Club mengkombinasi and Good the Night playing Book Club cards together dan mainan and kartu make a ini special bersama. clock that Jadi ada you can carry kartu, around. jadi But the bisa clock will dibawa quiz you kemana-mana. about Tapi the DCI jamnya itu ideas. akan So that, menanyakan like when tentang you go to bed, you touch the ide-ide clock and it dia. says, Jadi kayak what's the sampai tidur, picture when they're terus sharing nanti the akan donut? ditanya ini, What's it mean? apa And then you have to gambar pada answer. waktu It's ada like, do gambar you wanna? donat? Apa It's artinya? not ready yet. It's not Nggak ready siap, belum siap distribute. sekarang, It's belum close. siap untuk We're didistribusikan, gonna masih tutup. let it out. Not this Kita time, Jenny. kita Next time. But you're nggak here. You sekarang, know Jenny. before the other organizers. So, Kamu di sini udah tahu so I'm duluan gonna ask daripada David to organisasi lainnya. describe it. Saya akan Again, ditanya David untuk again, he mendistribusikannya just lagi. created the first prototype, Dia baru saja and we menciptakan still need prototipe some. yang pertama, We masih perlu added some features. So, but I kita thought tambahin just feature-feature for the lainnya, Diamond Mountain people, tetapi untuk hanya untuk and orang-orang the other Diamond 2,000 Mountain online. dan 2.000 orang yang No, ada di online. but I thought Tapi saya he did pikir such a cool job, and just dia spend a few melakukan minutes and tell us kerjaan about it. yang keren sekali. Thank you so much, Geshe-la, Terima for kasih, all the Geshe-la, instructions and untuk every, the instruksi prototype and all the ideas, and also thank you, Rosa, prototipe for dan helping all the idenya. way through. Terima kasih, So Rosa. what I have Juga, in my hand is jadi a apa little yang saya device. I punya don't know di if you hidup can zoom ini in. adalah alat kecil, It's small because we alat want you kecil, to carry it karena with kita you. mau kalian And bawa. the way it works is that we Dan feel that cara there are so kerjanya many, we adalah attended classes, begitu we learned the banyak. life Kita tools, kelas, and kita we saw all belajar the live tools, idioms, but kita after punya life goes on, it's idiom-idiomnya. hard to carry it with you and Tapi to pada remember it waktu with you. kita hidup So we sangat thought, why susah don't we untuk have something mengingatnya. that's, Dan not on your phone and not bagaimana distracting nggak and di keep it with you all telepon, the nggak time. And mengganggu, we'll give you dan Anda one bisa simpan, akan idiom. Sorry, memberi I will satu slow down. idiom. And give you Ya, one idiom, one saya a akan beri day, and satu on the idiom clock, satu you hari, can see there's dan a di idiom in the jam ini background. ada That's idiom the di that's a very belakangnya, special message for gambarnya. today. And Itu also adalah there's a message clock. yang penting You can bagi click Anda. on Di it sini and you ada can see, oh, it ada says Arya, clock. breakthrough Dia thinkers, bilang the Arya evolution of the all sentient life. menapas So, dan berpikir dari untuk semua nggak kelihatan makhluk hidup. So you can test yourself during the Yeah. day, quiz yourself. Jadi Especially Anda in the bisa special ngetes room. diri Anda, terutama waktu Anda di and spesial that's kamar randomly spesial. generated, by the way. It's randomly picked, so very special Jadi itu message for teksnya today. And also random you can have a adalah chance to use the message-message first yang steps. Have a question in spesial. your mind. What are Jadi you facing? And who apa else yang could us lagi help? kamu hadapi, And siapa yang bisa Geshe-la, could kamu you bantu tap hari and we can ini. draw a special message card. Yes, and here it is, a special card. Inilah, It says the adalah video kartu camera. How seeds spesial are planted video when we share kamera. a pen. Yeah. Nggak kelihatan, sorry. Thank you.
Thank you. And thank you. I just got a new name for it. Oh, please. Saya The punya new nama. generation fortune cookie. Generation baru fortune cookie. Now we finally have a real fortune cookie for all the Chinese restaurants. And also it has a meditation timer, Ini which you ada can also use. meditation And also timer it yang has a Anda bisa library. gunakan. If you know, Juga ada they have all library the DCI kalau life Anda tools, punya DCI level 1 to level 7 so level far. 1 I also sampai have 7 saat like ini. a quiz that I should just Kemudian ada just quiz. said. You can have a multiple choice question to test Bisa your multiple understanding choice of the question idioms. So that's still under untuk development and we're mengecek working hard apakah on it. Anda So we'll let you pengertian know about Anda more tentang idiom. updates. Thank you. Jadi Thank you so much. terima kasih. Hey, David. David, I have a question for you. Uh-oh. Saya Just punya push the button. pertanyaan Don't ask untuk the question. I'm Mindset wondering aja. if this is an Jangan awesome tanya. product for DCI. Ini adalah satu But I'm alat yang wondering, bagus buat you know, DCI. what Saya if we were to mikir-mikir do something bagaimana like sampai make kita juga a whole bunch of membuat images for ini Lamrim, for example? untuk Is that Lamrim something that we could contohnya. potentially do and make it available Apakah ini for a adalah different sesuatu worldview group? yang That would be a wonderful yang idea. bisa diberikan untuk great. orang For sure. yang That's, dari we can do ACI? it. Iya, Thank you. kita bisa lakukan ini. Cool. Keren. Also because I have trouble when, like when I'm traveling, Saya When juga I'm at punya home, masalah waktu saya I put my computer travel. and my phone in Kalau the bag. saya di rumah, saya taruh You know, I telepon put it sama next to my laptop wife. di rumah. Saya taruh On di the dekat floor istri next to her saya, side of the bed. di So I have to lantai, sneak di over there istri saya. Jadi to saya get mesti into the bersembunyi computer after untuk 10 ngambil p.m., komputer which is setelah impossible jam with 10. my Jadi nggak mungkin dengan istri saya. So I like it, David's Jadi idea saya 'cause it's so suka compact. ide David You can karena have kompak sekali. No, by the way, it does not go on the internet. You Jadi can't ini get on nggak the internet with this nggak thing, bisa belajar, which is nggak bisa good, you see, but it nggak does bisa ke act as an internet alarm dengan clock. box ini. So I have Tapi trouble bisa menjadi waking up. alarm. I have a big alarm clock, it makes Saya noise. punya alarm And yang if I have besar. this little alarm clock, it would be so cool. Kalau saya Yeah. punya alarm yang kecil ini I'm keren very sekali. excited about it. And Jadi saya senang sekali. lots of people propose things to me all the Banyak time, orang-orang every day almost. propose hal-hal kepada And saya only hampir a setiap hari. small percent actually do it. Hanya And beberapa I'd like to persen thank yang you. akan melakukannya. Dan saya terima kasih kepada David. Is there enough memory to fit ACI stuff on there? Oh, Ada memorinya cukup nggak untuk masukin ide-ide dari okay, ACI? Tim. We'll split the development. Yeah, No, Tim. okay. Next picture, you guys. Berikutnya, How we berikut doing on time? gambarnya. What time I have to Bagaimana stop? waktunya? Saya harus berhenti jam berapa? From now? Oh, Sekarang? okay. Oh, All right. They're gonna fall asleep before that. All right. There's a. ini You heard ada, of Ribongira? Anda Gibson? dengar Gibson? Horn on the Rabbit, and you heard of Namke Meto? Namke Meto. Kelinci Yeah, dan flower that grows in kura-kura. later. And now I got a new one for you. Say Rubel. Saya Ki- sekarang punya Rubel Rubel Kipu. Kipu. The Rubel Kipu. fur on a turtle's back. You're supposed to laugh. Jadi di Okay. belakang Like fur. ada bulu di belakang Okay. Yeah. belakang ini punggung dari kura-kura. And Jadi change your clothes sometimes. I don't have time. ya Okay. sekarang I don't have harus those minutes. mandi lebih sering dan kali. Saya nggak punya waktu itu. Administration problems. Not translating. It's Saya right, Rob punya Messenger? punya You and I salah have a common interest. administrasi. Solve Oke. all the problems of all the boards of directors. Rob dan Okay, saya punya but I can't punya- do that. Sorry. All right. So irritating person coming from jadi you. orang yang membuat iritasi Yeah. itu datang dari How can Anda you atau make more tidak? of them? Ya. Bagaimana Anda membuat lebih banyak dari Yeah, mereka? Keep
complaining Iya. about the administration work you have to do. Iya, komplain terus saja tentang Oops. administrasi yang Anda harus Yeah, keep lakukan. complaining, keep Ya, whining saya about your life selalu and komplain get grumpy, tentang things like that. Okay? If you uring-uringan. want more to grow. Kalau Anda So, mau itu what lebih does this bertumbuh. turtle represent? Jadi kura-kura ini In the represent text right apa? now, Di teks sekarang ini. the irritating person or persons Orang yang mengiritasi atau orang don't yang become you. tidak datang They are dari the same Anda. as a turtle. Mereka sama With a- seperti itu, kura-kura. Jigme, our generation with a beetle haircut on their back. Jigme, kita Okay. bilang With a big beetle hair on haircut. their back. Yeah, don't exist. No Dengan such thing. All right. dengan rambut yang banyak di punggungnya. Itu yang nggak ada. But and then the Tetapi, angel and the devil they go kemudian a different way. Okay. Angel dan After the devil hair on the arahnya turtle's lain. back, they go a different way. Setelah That's a picture. rambut dari bulu dari So kura-kura, punggung I don't get kura-kura, upset actually very saya often. It's tidak hard to get me marah. upset. Sering, sangat susah bikin saya marah. Except when I drive. Kecuali pada waktu saya nyetir. I don't know what it is. Saya My nggak wife tahu doesn't like to apa drive itu. me, says, seriously, Istri she saya nggak said, suka she's in nyetir. Tucson right now, seeing our grandkids. Sekarang dia di Tucson And I'm like, melihat you want to drive home with me? She cucunya. says, "Oh, I don't Saya know." mau nyetir dengan saya. I'm Dia like, bilang, "What's oh wrong?" nggak tahu. She says, you Dia never say tanya one kenapa. word on a 4-hour Anu, trip driving. Kamu nggak pernah And I said, ngomong I'm just trying kata to stay satu alive. kata pun You know, it's all these crazy selama 4 jam people nyetir di driving Tucson. around me. You Setelah know, I'm orang just banyak watching orang the next gila new nyetir di person sekitar saya. to do Saya cuma something dangerous. You know? memperhatikan, I'm really scared when I drive. And I'm mengawasi very serious when I drive. I'm always orang siapa yang akan defensive melakukan driving. hal yang I'm berbahaya always waktu saya looking for nyetir. the person to do Saya something. defensive driving. And I don't Saya trust selalu anybody. siap-siap When I'm in kalau a ada car, I don't orang trust yang anybody. And so I get really nyetir upset. dan saya So tidak are percaya those kepada irritating siapapun. Jadi drivers saya real or not? semua driver yang Yeah, menyebalkan they itu are apakah real benar-benar and they can ada? kill you. Ada, ya mereka And benar dan and mereka it's a bisa good way to membunuh die. Anda. It's a very common way to Dan die. adalah cara So yang until umum the untuk mati. automatic cars get better, Bilang, I think there'll saya come a rasa day in untuk David's otomatis generation, you'll probably help it automatic occur car when they'll think it was bisa insane to baik. let people drive their own car. They'll say, what a Mungkin terrible akan satu thing, zaman yang 150 yang years akan people die every datang year. bahwa You know, orang don't let apa people drive. mobil But it'll membiarkan come. mobil In disetir oleh Arizona will manusia be the last akan place. saat datang. You know, in Arizona Arizona, you akan jadi still don't tempat have yang to wear a paling helmet terakhir. when you ride a motorcycle. Ya, lihat It's di the only state I think in Arizona the United masih States nggak perlu pakai because we helmet. have freedom. Adalah satu state di So United States yang kita anyway, punya kebebasan. people who drive bad Anyway, do exist. orang-orang yang They really nyetir are there, dengan buruk but they itu are not ada. who we Mereka thought they benar-benar were, berada di right? sana, And tetapi mereka bukanlah yang kita pikir. who can explain the Siapa yang bisa water on menjelaskan the floor in the bathroom? air yang ada di lantai di kamar mandi? $100. $100? choose. Kamu yang milih. This is a DCI. I mean, we could ask Ini David's adalah kita invention. bisa tanya David punya Let's do Brian. Yeah. penciptaan. Yay, Brian. Yay, tech table. Okay. Ya, So Brian, basically, orang when you're jadi Wait, pada when you waktu teach, you have pada to waktu tell a Anda story. pada waktu Anda So mengajar you're dan at harus Diamond menceritakan Mountain? satu. Like you're Sekarang Anda teaching berada Kenny, di okay? Mountain. okay, you're at Diamond Mountain. Anda Then sekarang you di have to Diamond wake Mountain. up at 4 Kemudian a.m. Anda harus to bangun be jam 4 here at pagi 5:30 or To something. untuk fix di the tech sini table. jam Right. 4.30 And then nyiapin just when you step, Kemudian it's cold pada in waktu here, right? There's a Anda lot of wind. dingin kan di sini, So ada you go to angin. the bathroom Kemudian Anda ke and then bathroom, you ke step on kamar the little mandi, mat, that terus little bath Anda mat, and you menginjak itu forgot keset your yang ada di slippers, which situ, actually I did. So when you lupa step into the mat, sandal seperti damp. saya. Pada waktu it's so Anda wet, menginjak and water is keset itu cold, basah so you get so basah. upset. Dan udara sangat dingin. Francisco, Jadi Anda ngamuk, marah. last Francisco. Yeah. when you took your Lah, shower, kemarin you did a malam mess, man. waktu kamu And now mandi, my feet are so ya, cold. Oh, wait, but kamu maybe it was Pachi. berantakan. Lihat dan sekarang kaki saya dingin. He took a shower Oh, before mungkin itu me. Paci.
Now you got it. Dia I got to malam the room sebelum and I'm dia like, mandi sebelum who saya. the hell Saya ke kamar. left the Siapa mat yang ini wet? membuat kaset And then they were ini like, basah? Brian, today Kemudian you woke up mereka, in the middle of the Brian, night. oh You were kamu so tadi nervous about sebetulnya missing bangun the tengah class malam. that Kamu you gitu just wanted nervous, to go nggak and you kepingin took a ketinggalan shower. kelas. Then you Terus kamu realized pergi, terus that it kamu wasn't the mandi, time kemudian yet, kamu sadar and you came out of the bahwa shower itu belum all waktunya. wet. Yeah. So Jadi you kamu left it, keluar dari kamar mandi basah. and then Jadi you're kamu like, oh tinggalin my begitu God, you saja. guys are right. Kemudian The kamu real merasa, oh culprit iya is me. kalian benar. Okay. Culpritnya, penyebabnya sebetulnya saya sendiri. Every time somebody drives badly around you, it's you. Kali You did ada something orang before. nyetir And gak it's funny. karu-karuan, oh ya I have a kamu yang special begitu problem with dulunya. people tailgating me. They drive too close behind me. Saya I've ada almost masalah died this way. The dengan car was orang. destroyed. Waktu itu Someone ada followed her too kecelakaan. close and Waktu itu she stopped and they hit her. So I have a special thing. I don't know jadi what it is. saya People always ada tailgating me. hal People always spesial. close to me, pushing, you know. Orang Then I, selalu you know, keliling just nih, while I'm thinking selalu about it, I call Rosa. dorong-dorong saya Where's terus. the book? Jadi pada You waktu saya know, memikirkannya, where's the book? saya We're telepon di gonna have Rosa, Diamond mana Mountain. You bukunya? know, we're gonna have it Dia mana delivered buku during the yang kita class. Just, tidak mana? Rob's Kita gonna harus be punya there, bukunya. and Karena Rob Gibson's akan gonna ada get di the book, situ, and I'm Gibson pushing and akan di pushing, and situ. I'm like, Saya dorong. Kemudian saya mikir, you can always find Anda akan probably selalu bisa whatever caused the menemukan problem in your life. apa yang salah Anda lakukan. Sebetulnya Anda masih lakukan. Jadi nggak harus, tapi biasanya Anda masih melakukannya. Jadi coba cari sesuatu yang Anda lakukan biasanya. And people are driving about 3 inches. Jadi orang nyetir kira-kira 3 inches di belakang saya. Dan the nice thing is she never gets angry at me. I don't know why. lucunya dia nggak pernah marah sama She's saya. taking drugs or something. Jadi dia pakai obat. Just kidding. Enggak, saya cuma just kidding. bergurau. Now, since Sekarang, we had such karena a good explanation kita of water, punya penjelasan tentang I'm air ready dari to do my Brian, little- you guys ready? saya siap Timetable? untuk It's melakukan gonna start with a timetable wagon, right? No, don't do that. wagon. No, that's the last Jangan one. wagon. Jangan pergi yang terakhir. Shit. They have numbers on them. Okay. Ada nomor-nomornya. Yeah. Okay. I have a pitch Ya, for you, which is saya related ada to the pitch cowboy. untuk Anda. Okay. Kita biarkan So you ready? Yeah. cowboy kayak yang Not yet. ngomong. We put the hook when you're in. Okay. So I want to tell you everybody a story about Diamond Mountain, so you understand about Saya Diamond mau Mountain. cerita tentang So, Diamond Mountain supaya kalian mengerti semua. what are 1849? They discovered gold near San Francisco. 1849 mereka And, menemukan You know, all these people, it's called emas di the gold San rush in Francisco. 49. Orang-orang ini dibilang And gold all these rusher di people got 1949. wagons. Orang-orang ini People from semua New York. punya wagon. People Orang dari New York, from New York. orang yang They all bought dari wagons. New York. Itu semua And they all semua said, I'm punya gonna get rich. wagon. And they started to Saya take mau the trip kaya, to dan mereka California, mulai okay? And mulai pergi the ke best route California because of the Rocky Mountains. See the Rocky Mountains? karena rutenya paling bagus. And Ada it's like Rocky a Mountain, wall between tinggi, California and the ada rest of the world. jadi The only place to get ada around the Rocky tembok Mountains kayak is to come down to California southern Arizona. ke So dunia a lot lain. of the wagons Jadi di came situ to banyak choose dari southern wagon itu Arizona and then datang went to San melalui Francisco, you know, to Arizona find gold. sebagian selatan untuk And menemukan emas, they needed water. dan mereka And perlu when they air. hit Arizona, Pada there's no water waktu mereka at all. masuk And ke Arizona so nggak it's ada very air difficult for them to sama get sekali. water. Jadi sangat Then sulit they sekali found out bagi that mereka there's a untuk place mendapat called air. Bear Kemudian Spring. mereka Okay? menemukan And spring ada means the satu water comes up out of tempat the namanya Bear Spring. from the stone. Spring itu The sumber water is air. stored by the mountains. Dari air The keluar mountains have to dari have a special shape. air keluar dari And then batu. the rain comes Jadi down
gunungnya harus khusus bentuknya. Kemudian kalau ada hujan datang, itu akan dikumpulkan di situ secara spesial. Kemudian itu bocor pada waktu, jadi kayak air aliran kecil. Dan Bay Spring ini, namanya Bay Spring, adalah satu-satunya. Cuma ada satu di ratusan miles. Dan kita punya satu di sini. Jadi seperti mengapa propertinya itu bisa tunjuk karena bukan batunya tapi airnya. Orang-orang juga biasanya bisa menemukan Diamond Mountain bentuk hati dan di-offerkan kepada guru saya. Saya bilang nggak mau lagi. Saya sudah punya banyak. Dan kemudian gambar berikutnya. Jadi orang papa dari orang ini, kita nggak punya fotonya Kochi, tapi ini adalah dari orang Indian berkulit merah yang tinggal di tanah ini. Pemimpin yang bagus sekali, dia sangat baik sekali. County ini dibilang area ini bagian dari disebut Kochi. Jadi papanya tinggal di sini dan meninggal di sini, papanya tinggal di dekat sini. Jadi ada banyak perkelahian karena orang-orang ini menemukan sumber air itu sebelum orang-orang kulit putih. Karena itu waktulah rumah dia, tempat mereka sudah. Kemudian orang putih datang dengan wagon mulai membunuh orang-orang ini. Gambar berikutnya. Kemudian orang United States bangun ini. Saya pikir mereka membangun seperti 1.000 tentara di sini. Di sini Anda bisa lihat disebut Fort Bowie. Anda bisa bangun, bisa jalan di Fort Bowie. Mereka bangun fort, ada 1.000 tentara orang yang punya jadi mereka sangat punya banyak senapan, dan mereka berusaha membunuh semua orang asli yang ada di sini. Sebetulnya ada 250 orang. Jadi gak jelas. Kemudian berikutnya, gambar berikutnya. Kemudian fort itu perlu air untuk tapi kan nggak ada air. Jadi mereka membangun rumah khusus untuk melindungi air itu. Dan Yellow House ini sebetulnya rumah kita di atas itu. 2 menit jalan ke sumber air itu. Anda bisa lihat sumber air itu. Mereka bikin rumah ini di 100 tahun yang lalu, mungkin 150. Itu ini sebetulnya ada, kita nggak boleh rubah. Ini adalah rumah histori, jadi nggak boleh diganti sama pemerintah. Saya akan kasih tahu Anda sesuatu yang sangat menarik sekali dan menyedihkan. Kalau Anda lihat di sebelah kiri, kalian lihat ada dua jendela. Dia jendelanya kecil kan? Ini yang kecil dan panjang, karena supaya mudah untuk nembak orang. Dan masih ada di situ, di rumah itu. Jendelanya masih ada di situ, Anda masih bisa lihat. Jadi sangat menyedihkan. Dan airnya di sana, jadi Anda bisa nembakin orang yang mau cari air. Jadi apa yang terjadi? Itulah sejarah dari tanah ini.
Jadi sangat Next picture. menyedihkan, So sejarah yang menyedihkan. this is two handsome guys. Ini adalah dua orang When yang we got cakep. here, the spring was Pada dying. waktu kita The ke water was sini, dying. springnya And itu udah eventually mau it stopped mati. completely. Okay. Airnya udah So mau mati. the spring Jadi didn't sudah work. akhirnya berhenti After total. some years, it was just stopped. Air There's no sumbernya water mati. anymore. Setelah You can see where bertahun-tahun, it air goes. air You can sumbernya see nggak where ada the spring air goes, lagi. but you don't see Anda any water. Anda And bisa lihat so we sumbernya did pergi kemana, deep tapi nggak wells ada here. If airnya. you want to dig Kemudian kita down and get water gali here, you have to gali dig sumur. Kalau Anda sometimes mau 500 air, Anda meters. harus Okay. 500 meter To galinya get to water. You see what I mean? untuk Because it's a supaya bisa desert. dapat air. So Karena ini adalah you know, we gurun were pasir. hoping to wake up the Jadi spring. kita And kepengen I untuk called my membangunkan teacher. This sumber is air my itu lagi. teacher's Saya nephew. panggil guru saya. Ini And adalah his Geshe guru Lotar. He saya passed away about a punya year ago. And we invited keponaan him namanya here. Geshe Lokal. Okay. And we Beliau want help to meninggal wake up the kira spring. kurang setahun yang You lalu. know. So he has a Kita special panggil beliau connection untuk membantu to membangunkan spring. Dia next punya picture. koneksi spesial terhadap This is Naga Arjuna. beliau mempunyai Nagarjuna. koneksi spesial dengan And Nagarjuna. Arjuna, as you know, you Bhagavad Gita people, Arjuna was the greatest warrior of Indian history. adalah And Naga warrior means, dari this water sejarah dragon. Indian. Okay. Naga And artinya they are like water dragon, dragon, dan mereka but seperti they can naga, take the form of human. tapi They can mereka show themselves as bisa human. mengambil And they used to bentuk come to sebagai Nagarjuna, they used manusia. to talk a lot. Mereka Arjuna biasa was datang the ke John Nagarjuna Brady of his selalu time. berbicara. And he was a great book collector. Nagarjuna itu seperti John And he Brady zaman he itu. Dia realized suka that sekali some of the mengkoleksi ancient buku. Bodhidharma, Dia menyadari bahwa Prajnaparamita was missing in para this world. Paramenita di Borobudur And itu he hilang. figured out Kemudian that the dia Nagas were doing menemukan smaug. bahwa naga itu sedang What's smaug? Ayah. smog. Itu Kiri, apa? what's smaug? Kiri, smog itu Come apa? on. Lord of the Rings, Rings. he's the dragon in the Lord of the Ring. And Itu in dia the story, naganya. in the Lord of the Rings, he likes Dan to sit on di gold situ dia and suka valuable duduk things di atas and jewels. eh, That's supposed to be true. di atas Supposed to be emas the dan water dragons permata-permata. So Jadi Western dragons naga usually fly in air the sky. Water dragons, biasanya Eastern dragons are usually in the naga ocean barat suka terbang, or water. tapi They like dari they like to live in timur water. suka di air. Mereka suka So hidup di air. anyway, they say Anyway, that mereka those bilang nagas bahwa came to this world naga-naga to itu collect datang ke gold dunia ini and figured untuk out that the mengoleksi Prajnaparamita, the emas, perfection of wisdom, dan is more ternyata valuable than para gold. So they got paramita itu excited lebih about berharga Prajnaparamita daripada and they stole some of the sutras emas, dan akhirnya mereka and took mencuri them to beberapa their dari sutra water itu dan caves. membawa And ke then there's a whole story gua about airnya. Arya Itu cerita penuh Nagarjuna made bagaimana Arya dealings with Nagarjuna itu he was membuat like a business with the perjanjian. Nagas, and he became Jadi the Arya Nagarjuna he punya became the boss of the perjanjian Nagas, dengan Naga naga. Jadi dia akhirnya jadi Arjuna. bosnya So naga-naga. Makanya everybody calls jadi him naga Nagarjuna. Arjuna. Makanya Go semua back to bilang Geshe namanya jadi Lothar. naga Arjuna. Balik lagi ke Geshe Lothar. So the nephew of my teacher, Jadi Geshe keponaan Lothar, dari guru saya is a yaitu Naga Geshe expert, Lothar adalah and he expert knows dari how to naga. Dia communicate tahu with them. He bagaimana knows how cara to komunikasi dengan get them to do dia things, dan membuat dia you know. melakukan And sesuatu. I'll tell you the truth, I didn't believe it. Saya kasih tahu And kebetulan he saya said, nggak I'll come percaya. there and I'll fix your Saya Naga bilang, problem. saya And I'm akan like, datang ke sana, yeah, saya okay, I selesaikan know you just masalah want to naga. come. Saya bilang, iya, And saya tahu kamu cuma pengen he datang. came and then Kemudian dia Rob datang. Rosinger is Dan driving kemudian him around. Messenger And yang Geshe Lothar menyetirkan like, dia there's a kemana-mana. Naga Geshe Lothar here. bilang, There's there's a a Naga naga di here. sini, ada There's naga a di Naga sini, here. ada You guys naga di gotta sini. do special offerings to the Nagas. And you Kalian can tahu wake up kita your mesti water, you know. kasih And we're like, yeah, special okay, offering Geshe kepada Lothar, you know, mereka, kemudian does it mereka akan happen to be bangun. your Oh favorite ya cookies udah, guys also? lah. He's like, Bukan yeah, favorite cookie Anda. they Dia really bilang like ya. those, you know. So
Mereka he suka really did, right? He itu. did a lot of Naga Makanya rituals here at the spring. dia lakukan banyak ritual naga di And sini. something else Dan happened. Next sesuatu yang picture. terjadi, Next picture. gambar berikutnya, David Stump. Is Susan here? David Stump. Yeah. His wife Susan is here. Great teacher. Gurunya Wonderful di teacher. sini, guru yang sangat luar biasa sekali. When I did my 3-year retreat, Pada waktu saya melakukan 3 tahun retreat saya, shipped some yurts from Mongolia, and they came in these big boxes. kita And then kirim the boxes and gambar ini, box-nya there's all gede these sekali. sticks Begitu dibuka and itu cloth banyak and stick, pieces, and we don't know anything how banyak to make a hal-hal nggak tahu. yurt. We don't know anything. Then Kita nggak tahu strange truck bagaimana shows cara up. bikin. Kemudian ada Pickup satu truck with truk a yang camper aneh bag. muncul. They drive dan up across the mereka desert. There's nyetir good lewat road, dari just you drive across the desert desert. ini, They dari stop. gurun pasir ini mereka David berhenti. and Sadak David get out, dan Sarah and they say, bilang "You guys need keluar, help kamu putting together perlu bantuan your nggak yurts?" And we're like, untuk "Who are you?" bantuin? And they're like, Terus "Oh, dia we just bilang, live oh Anda nearby." siapa? Oh ya And saya cuma he tinggal di dekat built sini. the yurt. He put they worked like crazy. Dia people, bangun, and they put it together. jadi mereka And bekerja David seperti gak keluar. Kemudian designed the David water system at Diamond Mountain. So we have deep menciptakan wells. We have a few apa deep itu wells. sistem We have a few airnya. old Kita wells that punya they work sumur for. yang dalam And dan semua he bekerja built, I dengan think, baik. 5 Dia miles of membantu 5 miles. bikin He laid 5 5 mile. miles of pipes. Okay, he's sick Dia now. dia He has bangun 5 Parkinson's. mile dari pipa. So Dia he punya could not Parkinson come. disease. But you should Jadi pray dia for nggak him. bisa datang. And Kalian if mesti you get a berdoa chance, you untuk should dia. thank Kalau her to Anda thank him. Like send him some kalau cookies ada or something. kesempatan untuk berterima kasih kepada dia melalui istrinya dan kasih cookie kalau bisa. By the way, Sarashni was the treasurer at the Sarani time. That's the only reason. jadi we bankrupt. treasure, Because she's ahli tough. departemen keuangan, makanya So kita nggak anyway, bangkrut. he built the water system. Dia yang bangun And sistem it's very air di difficult to Diamond Mountain build, ini sangat and sulit it's sekali very untuk membangun fragile. dan There's only a sangat few wells. fragile sekali and karena cuma the water is beberapa very sumur. difficult here. Airnya sangat sulit di sini. Next picture. Berikut gambar When you drove berikutnya. here Pada waktu from Anda Bowie, you nyetir saw dari new Bowie, trees, Anda lihat hundreds and pohon hundreds of baru, them. And ratusan this dari itu. is Itu a company adalah that satu wants perusahaan to grow nuts. They want yang to sell mau nuts. What kind of nuts are they? menanam Pistachios? kacang Pistachios. pistachio And thousands of trees. So dan they are ribuan sucking the pohon. water. Jadi, mereka ini They're menyedot air sucking the dari water gunung. from us Mereka nyedot because air they're dari below kita us. So karena mereka di bawah that kita. water comes up out of the Jadi pumps, air itu keluar and dari then the pump, water is we're kemudian losing air water. itu Here kita we're losing kehilangan water. air. And it's Kita legal. sebenarnya kehilangan. It's Dan okay. ini In America, that's legal legal. di Amerika, You itu know, legal. they can make their own well. Mereka And bisa bangun so sumur mereka they're sendiri. growing in the middle of the desert. Jadi Kinda mereka di crazy. tengah They are growing gurun, thousands of mereka trees, which menanam are their nuts. ribuan She dari says they're not. gurun. They have a right to do. In America, they have the right to do it. Okay. Tapi di But Amerika anyway, mereka juga. we have to think about our water. Next Jadi picture. kita harus mikirin tentang air. So luckily we have Kemudian beruntung kita ada Cat, yeah, Venerable Cutting. Venerable Cutting. And I guess about 5 years ago, I don't remember, Ya, we kira raised 50 tahun yang lalu, $100 kita to mengumpulkan grow $100.000 trees here. There used to be a untuk, forest here. It was untuk destroyed menanam by the railroad. pohon. The railroad Dulu ada hutan, kemudian track is where dihancurkan the highway oleh is now. Highway 10 oleh was the old railroad track. They railway grew track. cows here for free.
mereka does a release them in the desert? Who mereka survives? apa They ada go on the sapi train, send them to Chicago, sapi kill them, taruh sini, put them into New York by dikirim the next rumput morning. di sini, kemudian No dibawa ke New refrigeration. York. There's no Gitu. electricity at that time. Jadi nggak So ada it's a big listrik, nggak ada. system. Grow the Jadi cows ada here, sistem yang besar, put them on membesarkan the KHP train di sini, to Chicago, taruh di kill them in train, Chicago, dibawa get them di to New York Chicago, in a day or Chicago two. dibunuh, That's langsung why dibawa ke people New York. use so much Apa itu? spice in meat, because Apa there was itu? no refrigeration. And the Mereka meat was menggunakan often banyak rotten. bumbu-bumbu So karena human beings ate rotten biasanya meat for many centuries, and they karena invented refrigeration. orang I'm mereka not kidding. orang Okay, zaman it dulu was to makan hide the smell of daging the yang sudah rotten rusak. meat. Okay. Jadi So anyway, they disembunyikan cut dengan all the trees bumbu-bumbu. here. They didn't Karena leave mereka one tree for us. potong I mean, semua we have 2 pohon. trees, I think, left from that Cuma time. ada They cut 2 all the trees pohon. and used them for Semua wood pohonnya dipakai to untuk make the fire bikin in the train. So bikin that's api why di we don't have any trees. kereta api, So we makanya have a kita nggak punya project to pohon. bring the Jadi trees kita ada back, but project untuk Kat bawa said, pohon balik, tetapi before you Cat bring the bilang trees back, sebelum you bawa have to stop the pohon water datang from harus stop flowing airnya down. You have to untuk make jatuh dams. ke bawah. Kita harus So bikin all dam. that money we pay to Dari semua feed uang itu volunteers kita and help to kasih pay untuk people, makan and volunteer they dan just kasih make uang these volunteer. Mereka dams. baru saja These are rock selesai bikin dams. dam. They Ini just adalah dam for dari rock, months and dari months and batu-batu. months, Untuk years, they berbulan-bulan carry dan rocks bertahun-tahun mereka bawa in these batu mountains, and di where the water gunung goes ini, quickly, di they mana slow it down. air Then the water sinks jalan into cepat the akan ground, pelan-pelan and then ditahan we get it into our supaya well. You see what I mean? kemudian kita And they did masukkan that ke for sumur several kita. years of Mereka hard work. melakukan ini sudah And next beberapa picture, tahun. Kemudian it gambar worked. berikutnya itu ternyata Okay, and berhasil. the spring came back. Ya, springnya balik lagi. And this is right behind it's in Dan front of the ini llama house. You can shoot somebody who comes there. di belakang Llama House. Rob can, from the second floor, is really good. Okay. And I'm staying there in Venerable Gelsey's old house. And Saya I can hear tinggal the di spring. situ di At night, I can Venerable. hear the Saya spring. bisa dengerin, And it's very saya bisa beautiful. dengerin It's sumber very airnya. so Pada waktu malam sangat indah we sekali. want to make a water system which uses the spring water. And it would be nice fresh water. Kita mau menggunakan mountain air water. I even dari want to spring sell it like sehingga Perrier. airnya akan baik. No, Saya I bahkan mean, it's the same as Perrier. It really saya is the bahkan same mau bikin as seperti Pellegrino Perrier, Perrier. benar-benar I sama have a dream to make a diamond water, Perrier. sparkling water. Saya Jingao punya Shui. mimpi, pengen punya air namanya diamond air. Okay. Cilang, So, ngomong bahasa Chinese. anyway, you know what's Diamond happening. air berlian. In the old days, when Jadi you apa need yang money, terjadi you ask people to put it in your cowboy hat. di zaman kuno waktu Anda So, minta I'm not uang kidding. orang, minta In the uangnya church, ditaruh they di hand out di the hat. topi koboi. So, Saya agak bergurau di Venerable Sunamas gereja been kan working on a begitu. new Dan water Faisal system. Bunam sudah sedang And, bekerja di sistem air yang Rob was baru. working for several years on it. Rob And sudah we have bekerja permission beberapa tahun. Kita from the punya county, which is very izin difficult. dari permission to build county a yang new mana water sangat system. sulit sekali kita punya And permisi we are now, untuk membangun we sistem have the air. status of a small Dan town. kita sekarang So we are considered a punya small town here. status bahwa kita adalah kota And we kecil. can have our, Kita dianggap sebagai kota kecil, jadi sehingga kita bisa. here comes the part that you knew was coming. We need 108,000 Sekarang ini adalah bagian to yang make Anda a new tahu. water system. Kita butuh 108. 108.000 Okay, untuk membangun sistem 108,000. air baru. And 108 how we ribu. fundraise at Diamond Mountain, Bagaimana we kita just mau say, fundraising my di Diamond teacher Mountain? said, Kita bilang, when somebody's guru saya fundraising for bilang, something cool pada for waktu future seseorang generations fundraise to untuk live here sesuatu yang keren and untuk retreat, masa for depan supaya hundreds bisa of di years. sini untuk Even ratusan if you don't tahun. have any money, Bahkan get kalau your Anda finger gak in punya the pie. uang, My teacher said, get your finger in the taruh pie. jari Give Anda $5, di give pie-nya. $6.
Taruh, get your kasih finger in 5.000 the karma $6. pot, and Kasih then, jari Anda di so karma what pot. I'm asking today, Jadi is apa my yang saya hat. minta hari ini adalah topi Give saya. something, okay? I Kasih don't care. sesuatu. It Saya nggak doesn't matter. peduli, You know, I'm nggak not asking masalah. you to do Saya something nggak you cannot do, minta Anda and it's sesuatu yang Anda irresponsible nggak to bisa use your tahu. Ini family money adalah if Anda your family does not agree, or if Anda it's tidak boleh difficult for your gunakan family. uang dari keluarga You kalau are not keluarga Anda allowed nggak to give peduli. that money, okay? Anda Listen, tidak boleh you memberikan are not uang allowed itu to give kalau family money keluarga without tidak asking the setuju. family. It's something comfortable for Jadi your Anda harus family. minta izin Except kepada me, I keluarga do have Anda to ask my dulu. wife. Kalau I'm Anda, going to tell her tomorrow. kecuali saya nggak perlu tanya istri saya. Jadi saya tinggal kasih tahu istri saya. So, Jadi give what you can. Don't not give. Okay? kasih Give yang something. Anda Give suka. $1, give Anda $5. bisa It's okay. kasih Get sesuatu, your finger kasih in the pie. $1, Okay? $5, nggak And apa-apa. to pressure you, Masukkan jari I Anda will give di 12,000. pie untuk Okay. membuat 12.5. Anda saya akan kasih 12.5. 12,500. Which means if someone matched me, you'd have a 12.500. quarter finished. Jadi That kalau ada would be seseorang bisa nge-match, 12,500. saya sudah My separuh wife and I, finish. she doesn't know yet. Saya akan kasih And 12.500. Dia belum tahu. if someone match me, or if some group Kalau of ada people seseorang match me, yang nge-match saya, we dan can ada get grup to lain yang mau 25, and nge-match that's a good saya start. bisa And we'll keep bothering you for 2 25.000 years until we seperempat get the money. UDD. Jadi Now, keren sekali kan? several ways you can donate. You have a QR code Ada here. cara Dun, dun, dun. bagaimana untuk mendonasi ini. Yeah, there's the QR code. You can do it Ada online. QR code-nya. You can donate online. Anda bisa lakukan di online. Anda bisa donate Anything, okay? online. $1, I don't care. Apapun, $1, nggak peduli. Or you can put it in a red envelope. Atau Anda bisa We have taruh a di special white envelope envelope if you merah. prefer. Kita juga And, punya you putih can kalau put Anda it mau in putih. this hat. This is Anda the bisa taruh old di topi Cowboys ini. Ini adalah custom for topi donations. Okay. topi You want to pass it around? custom untuk donasi. Yeah. Yesterday, about 30 more loose rock dams were constructed, which is amazing. Kemudian juga dikonstruksi, yang mana in the luar biasa desert, this is a sekali. lifestyle that's very Dan di beneficial desert to ini adopt. adalah salah So satu the other way you could lifestyle donate yang perlu is come out cara and throw a few lain rocks with yang us Anda bisa anytime. donate. Very important. Sangat penting sekali. Okay. All right. I have a feeling someone's going to match me. Did anybody match me? No. Okay. Saya punya Alright. perasaan ada orang Slowly. yang akan nge-match saya. Tim, we got Pelan-pelan. 8 minutes or something like that. Ada 8 menit ya, Seriously? Tim. Okay, please live a long life. Thank you. Hidup umur panjang ya. All right. Terima got that kasih. done. Ada donasi dari Vietnam. Let's do Q&A. We have about 5 minutes or something. Ada Q&A, kita ada 5 menit. Anybody have? Angel Devil? Somebody over here. Can I ask a question? Yeah. Thank you, Geshe-la, for teaching. Thank you for Terima kasih your Geshe-la time. atas Please stay. ajarannya. My Terima question kasih untuk is, waktunya. Harap what tinggal. kind of seed should I Pertanyaannya plant adalah, except servant, bibit apart apa yang of harus saya servant, tanam that in my next lain dari life serving, I'll yang meet dimana you and kehidupan my saya Lama? berikutnya saya bisa ketemu Anda dan guru What saya. kind of seed should I plant in this Bibit life apa yang harus apart from saya tanam serving di hidup my ini teacher, my lain community, dari everyone, melayani that in my guru-guru next dan life, orang-orang lain because in the dan di previous kehidupan time we saya talk about berikutnya, 16 karena things, that in kalian my tak next life I di will kehidupan saya meet yang you berikutnya saya and akan I'll meet bisa my ketemu Lama. Anda lagi dan saya akan juga ketemu guru. Okay, joke answer, all right.
Oke, The stars here are bergurau. amazing. Jawaban The gurau. stars at night are amazing. Bintang di sini And sangat indah sekali. there's, I understand each country has their Saya own way to mengerti see the setiap stars. negara China punya has cara yang constellations beda that are not untuk the same as melihat the Western constellations. bintang. Seperti Like you have Cina the dan fish and we have the warrior or Barat something like that. But nggak there sama is one caranya, called the tetapi Orion, ada who's satu a namanya warrior. Orion, And yang maybe mana if you satu don't know warrior. it, you can Mungkin yang ask kalian someone to nggak show it tahu, to you. And Anda these bisa guys minta did 3 and seseorang untuk 3. ke We sini. bought a Pada telescope for waktu each person. orang-orang And melakukan 3 so tahun retret, kita there's beli 2 teleskop. stars for the 2 hands. There's 2 Ada stars for the 2 dua feet. There's 3 dua bright stars bintang in a untuk row tangan, for the dua belt. tangan untuk And kaki, there's dua a little bit 8 difficult to see untuk stars go down at sabuk. a diagonal, which is the sword of Kemudian Orion. ada Why I tell diagonal you that? dari pedang dari Orion. Mengapa saya bilang Anda ini Find the right foot from your, find the left cari foot and cari draw a line kaki between the two. kiri dan And kaki keep going kanan, left. Okay, keep going left. Understand? kiri Keep going kiri left. ke kanan, terus jalan And ke you will hit kiri. a bright blue star called Sirius. Anda Okay, akan you can't miss mencapai it. satu That's bintang what they say when jelas you get namanya lost in biru, Diamond Mountain. namanya You Sirius. can't miss it. No, Itu but yang mereka you can bilakan. see it. You can go Kalau see Anda it. So, hilang di dalam Anda bisa lihat, the Anda star is called akan bisa Sirius. It lihat has ini. a slight blue color. Namanya Sirius. The Warnanya agak biru. the heat of it is has a blue color. So anyway, we can meet there. All right, somewhere there. Jadi kita bisa ketemu di Just situ. kidding. Saya cuma bergurau. We have a joke at Diamond Mountain. They say, "Just kidding, not." Kita But ada yeah, lelucon I would di like to Diamond meet you Mountain too. namanya. Oh, cuma bergurau. And, Ya, saya juga ingin ketemu kamu I lagi. think it's just to do your best, okay? Saya rasa they lakukan say apa yang terbaik. Mereka bilang the best way to serve a teacher, the best way to make cara a yang paling karma, baik untuk melayani to guru stay Anda with your dan membuat teacher, karmanya is to untuk tinggal dengan guru Anda. Itu So, adalah hanya my ingin. teacher, Dengan that's guru what saya, I used to cry. I used to sit on. saya selalu I used to sit nangis, outside on the step of my selalu house and duduk cry. di rumah Because saya my di teacher luar. was far away, and Kadang guru now saya I live with itu her. jauh. So you can do it. Help Anda other bisa people. lakukan, bantu orang lain, Dedicated to your to dan stay dedikasikan untuk tinggal dengan guru And, Anda. we can do. It's no problem. Probably we're stuck Kita with each bisa other for a lakukan. long time. Mungkin kita akan stuck And then sama next each life other. you'll be asking your teacher, how do I get Saling rid of a stuck. teacher? Dan mungkin di kehidupan kamu yang berikutnya kamu akan bilang, So, gimana caranya menghilangkan guru saya? just practice and be happy, be relaxed, help other people. Happy, berbahagialah, bantu orang lain Dedicate that. dengan yang terbaik yang Anda bisa, dan dedikasikan have to itu be me. untuk bisa bersama dengan guru Anda. There's different genes Apa for menurut everybody. saya, bisa Okay? orang lain. And it doesn't have to be me. Ada Who you find celana who you jeans yang connect beda with, untuk setiap orang. who Siapa seems yang to Anda fit merasa you cocok, well, yang mana Anda that's bisa wonderful. cocok, I'm very happy. itu luar Okay? biasa So I'm sekali. proud Saya and happy if it's saya me. bangga dan I feel like I'm a bahagia guide. waktu saya, But if karena you saya find a kayak. teacher that you really like, and Tapi you kalau feel Anda like they can really help you, menemukan guru lain dan that's mereka very bisa beautiful. membantu Then Anda, go dan for itu it. indah sekali. Dan It doesn't jangan have to be me. I'm a jangan unusual nggak person. perlu saya. And Saya there's orang many agak teachers, aneh, many very dan banyak orang beautiful lain teachers. We have a lot of dan teachers banyak in this guru room. lain yang indah. So whoever you feel Siapapun close to, yang Anda then merasa make a dekat, prayer. I used to make a prayer every night. I used doalah. to put out a candle every night Saya selalu pasang to lilin teachers. setiap malam untuk Teachers are membawa like guru saya. honeybees. Guru By the way, the adalah bees are kayak out now. honeybee. This is the time of Sekarang year the lebahnya di flowers just luar, open. bunga-bunga You sedang can see them buka. everywhere here. Anda There's bisa a lihat secret banyak lebah. beehive in a cave. Ada satu beehive 100 meters di from here. kira-kira But 100 it's meter secret. dari sini. Tapi rahasia. And if you are sweet to other people, Kalau the lover Anda has to come manis to buat like orang the lain, bee. gurunya Okay? akan They don't have datang choice. seperti Okay? bee. And they are not Mereka nggak limited punya to pilihan. one world.
Dan itu nggak terbatas dengan satu dunia, nggak terbatas satu negara. Wherever there's honey, they will come. Dimanapun ada honey, mereka akan datang. Anda cuma harus menjadi manis. Tapi, Mazal. ya, Okay. Now you have to find the bathroom. Anda harus mencari bathroomnya. Kamar kecil, ya betul ya. Ada announcement. Say again. We will get you. Say again. Okay. I can't get this up. How about you sit here? Okay. Ada. All right, please, ouch. Oh, that hurt. Please stay here for a few more minutes. Okay. That hurt. Thank you. Okay. So as most of you know, I know we just did a big fundraising pitch for Diamond Mountain. It's very exciting to see how much is already flowing in. You know, keep that water flowing. And I think it's a really beautiful opportunity to support something that's going to be here for generations. Ini adalah satu hal yang akan membantu generasi yang berikutnya. Kalau itu tidak cukup, dari prinsipal dari ACI dan Five Houses adalah guru-guru memberikan ajaran dengan gratis. Saya tahu banyak kalian, tapi kita perlu banyak bayar banyak besar. Ya, sangat perlu banyak uang. Makanannya mahal. Makanannya aja mahal. Dan sangat mahal untuk berada di sini. Sangat mahal untuk jalanin tech table yang ada meja teknis itu. Untuk menjalankan di dalam 2 bahasa di lebih dari 2.000 orang saat ini yang sedang daftar di program ini. Dan semua guru-guru belajar karena mereka percaya dengan sesuatu yang lebih besar. Mereka percaya bahwa ini lebih besar daripada uang. Jadi semua guru-guru termasuk Geshe Michael tidak dibayar untuk program ini. No, but as you guys noticed, that was a half joke, but we have so many more teachers now than we've ever had. You know, we just banyak certified guru. Lebih banyak sekarang. Kita baru saja sertifikasi 15 tuku. Ada graduation lab dijalankan oleh Alejandro. And where's Venerable Katrin? Is she here as well? She's one of our key volunteers. Where is I can't see her. Adalah She's right here. Thank you so much. Kunci dari volunteer kita. You know, and as you all know, Geshe Michael doesn't Dan stop sebagaimana kalian working tahu, ever. Geshe Michael In fact, tidak he's pernah spending a lot of berhenti time bekerja. right now working on Dia a selalu program menyiapkan that will waktu benefit untuk mengerjakan suatu many program yang people for many akan generations to come. berguna He's working on a brand banyak new, orang di generasi-generasi berikutnya. Beliau sedang I'll just mengerjakan describe proyek because I don't know it, but a brand new Diamond Way presentation, and he's been working for hours and hours and hours and cara hours and presentasi years dan now. And I know how much time saya he nggak tahu puts in bagaimana bisa for each and every one of ceritanya. us. Saya tahu And the longer you spend banyak with Geshe waktu Michael, yang sudah the more diberikan that you kepada know. As beliau much as bagi he kita. seems to Dan dengan Geshe Michael, sebagaimana kalian tahu, say he doesn't have beliau time for us because he has to work and translate. beliau But he bilang will give bahwa his dia time harus freely bekerja to people, no matter what's going on, whatever is happening. He does Beliau akan support memberikan people waktu individually. He supports 43 kepada organizations, and he does most dia of it for free. secara individu. And Dia membantu I don't 43 know anybody else organisasi who dan does dia things melakukan for ini free dengan and then gratis. turns around and gives Saya it all tidak away tahu again. orang lain
memberikan sesuatu dan kemudian memberikan semua uang yang beliau terima itu siapa yang perlu ini. Semua direktur, oh ya, di organisasi saya perlu kayak seperti 5 pemadam kebakaran, nggak cuma mikirin sekarang, tapi kita juga pikirkan generasi berikutnya. Jadi kalau Anda merasa terpanggil, kita juga punya opportunity untuk membantu guru yang sudah memberikan waktu untuk menyebarkan ide ini. Orang-orang saya mana? Ini juga ada satu opportunity di sini kalau Anda ingin support Geshe Michael dan guru-gurunya. GMR. The kitchen. Okay. Online, we're raising money for the teachers. But if you feel called to, and it's not a requirement, this is why we say the teaching. Ini bukan satu keperluan, makanya kita bilang ajarannya adalah tanpa biaya. He's like a bahwa doctor, and he's just like, ya seperti ini. And he finds the place to put it. So if you feel called to dia this, we'll be making an offering to him tomorrow. And when he leaves, akan kalau Anda taruh di sini, kita akan memberikan persembahan kepada beliau. Bukan satu membuat persembahan kepada guru Anda walaupun melalui servis itu sangat karma yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya mulai dari sini. Kalau Anda online, kita ada QR code buat kalian. And put them up here for people if they don't have cash as well. Thank you. So, ini juga di sini bagi yang nggak punya cash. Makasih semuanya udah datang. Do we have? We will make one. So Upala has asked if there could be one for the ACI volunteers as well. So, but we have one for them already. And Yes. Yes. you can. Yeah. I just wanted to say that no matter what size your offering is, what it's really about is strengthening your connection with Geshe-la. It makes a very strong karmic connection. You want to know about seeds of how to be close to your teachers? This is how you're close to them. It's not about the amount. It's about a very personal connection. I just wanted to add that. Thank you. That's beautiful. Thank you. So with that, let's have a nice break. And what time? We have 23 minutes. Hurry up. And we'll be back for our next class. Thank you all very much. Thank you everyone for joining Geshe Michael Roach Class 6. We are deeply grateful for the opportunity to receive this teaching together. And we hope this session offered insight and inspiration and something mindful for our practice. Thank you for being with us at ACI 5 Houses. See you soon. Walking away.